Bonjour, aujourd'hui on passe à la rubrique Civilisation, page 44-45, Vive le mercredi, et on va voir ensemble ce que font les ados français le mercredi. Pra sot të kalojmë në rubrikën Qytetërinë, në pagjen 44-45, Vive le mercredi, rroftë e mërkura, dhe do të shohim së bashku se me se merren të rinj francez ditën e mërkurë. Alors, à la fin de l'activité, vous devez parler des activités pratiquées par les ados français. Pra në fund të këtij aktiviteti, në fund të kësaj ore mësimore, ju duhet të flisni për aktivitetet e praktikuara nga të rinj francez et parlez aussi de vos activités dhe të flisni njëkohësisht për aktivitetet tuaja. Chaque mercredi après-midi, les adolescents français ne vont pas au collège. Ils restent à la maison et ils font de différentes activités extrascolaires, des activités sportives, artistiques ou d'autres activités qu'on peut faire à la maison. Pra çdo të mërkurë, të rinj francez nuk shkojnë në kolegj. Ata qëndrojnë në shtëpi dhe merren me aktivitete të ndryshme jashtëshkollore, aktivitete sportive, artistike apo me aktivitete të tjera të cilat mund t'i kryejmë në shtëpi. Où se réalisent ces activités? Për ku realizohen këto aktivitete? Alors, ces activités se réalisent au collège, à la maison ou dans d'autres lieux. Këto aktivitete realizohen në shkollë, në kolegj, në shtëpi apo dhe në vende të tjera. Par exemple, pour pratiquer un instrument de musique, les jeunes vont dans les écoles de musique ou au conservatoire. Për të praktikuar një instrument muzikor, nxënësit shkojnë në shkollat e muzikës apo dhe në konservator. Les activités sportives et artistiques se pratiquent souvent dans les clubs de sport ou dans les collèges. Aktivitetet sportive dhe artistike praktikohen shpesh në klubet e sportit apo në kolegje. Alors, les activités qu'on peut faire à la maison sont créer un blog, pra të krijosh një blog, chatter sur internet avec des amis, të chatosh në internet me miq, lire des livres ou des magazines, të lexosh libra apo revista, jouer aux cartes, të luash me letra, regarder la télé, të shikosh televizor, préparer un repas, të përgatitësh një vakt, faire le marché, të bësh bazarin, etc. Et les activités sportives? Alors, faire de la danse, të merresh me kërcim, faire du sport, të merresh me sport, faire du vélo, të ngasësh biçikletën, faire du judo, të merresh me judo, jouer au foot, të luash futboll, faire du volley, të merresh me volleyball, faire du basket, të merresh me basketball, pratiquer le tennis, të merresh me tenis, të praktikosh tenisin, faire de la natation, të merresh me not. Quelques activités artistiques. Les activités artistiques, aller au cours de dessin, të shkosh në kursin e vizatimit, faire de la danse, të merresh me kërcim, prendre des cours de violon, të marrësh mësim me violine, prendre des cours de piano, të marrësh mësim me pianoje, aller au conservatoire de musique, të shkosh në konservatorin e muzikës, etc. 4 adolescents français présentent leur activité du mercredi après-midi. Et la première, c'est Amélie. Amélie a 13 ans et demi. Que fait Amélie le mercredi après-midi? Elle va où? Le mercredi après-midi, quand je suis seule à la maison, j'aime bien aller chez ma voisine Laurine. On lit des magazines et on discute dans sa chambre. Vers 16 heures, on prépare un super goûter. Des gaufres, des tartines de Nutella, etc. On est très gourmande. Atëherë, personazhi I parë është Amélie, ajo është 13 vjeçë e gjysmë. Të mërkurave mbasdite, meqense unë jam vetëm në shtëpi, më pëlqen shumë të shkoj tek fëmija ime Lorin. On lit des magazines, lexojmë revista, et on discute dans sa chambre, le diskutojmë në dhomën e saj. Vers 16 heures, rreth orës 16, on prépare un super goûter. Ne përgatitim një super snack. Des gaufres, wafer, des tartines de Nutella, feta me Nutella, etc. On est très gourmande
imi shumë lupse. Le deuxième personnage, c'est Mehdi. Et Mehdi, que fait-il le mercredi après-midi? Il va où? Moi, le mercredi, mes parents travaillent. Alors je déjeune chez ma grand-mère. Elle fait toujours des pâtisseries orientales. J'adore ça. De 15h30 jusqu'à 17h, je vais au cours de dessin à la maison des jeunes. Et juste après, c'est le cours de danse hip-hop. On prépare un spectacle pour la fête de la musique de la maison des jeunes. Të mërkurave drekoj tek gjyshja, prindrit e mi punojnë. Ajo gatuan gjithmonë ëmbëlsira orientale. J'adore ça, e adoroj këtë gjë. De 15h30 jusqu'à 17h, nga ora 15:30 deri në orën 17, je vais au cours de dessin à la maison des jeunes. Unë shkoj në kursin e vizatimit në klubin e të rinjve. Et juste après, dhe pikërisht pas kësaj, c'est le cours de danse hip-hop. Është kursi i kërcimit hip-hop. On prépare un spectacle pour la fête de la musique de la maison des jeunes. Ne po përgatitim një spektakël për festën e muzikës në klubin e të rinjve. Troisième personnage, c'est Léo. Et Léo, que fait-il? Moi, je regarde beaucoup la télé. J'adore C'est pas sorcier. C'est une émission sur les sciences. Avec des copains, on a créé un blog sur Internet pour expliquer les expériences scientifiques qu'on fait chez nous. Les copains viennent chez moi le mercredi après-midi. On écrit de nouveaux articles et on chatte avec d'autres passionnés de sciences. On shikoj shumë televizor. J'adore C'est pas sorcier et adoroj Nuk jam magjistar. C'est une émission sur les sciences. Është një émission rreth shkencës. Avec les copains, on a créé un blog sur Internet pour expliquer les expériences scientifiques qu'on fait chez nous. Me shokët, on a créé un blog, kemi krijuar një blog në internet për të shpjeguar eksperimentet shkencore që bëjmë në shtëpinë. Les copains viennent chez moi le mercredi après-midi. Shokët vinë tek unë të mërkurave mbasdite. On écrit de nouveaux articles, shkruajmë artikuj të rinj et on chatte avec d'autres passionnés de sciences. Dhe chatojmë me të tjerë të passionuar pas shkencës. Le quatrième ou le dernier personnage, c'est Camille. Et Camille, que fait-elle? Elle va où le mercredi après-midi? Alors, le mercredi après-midi, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Je fais beaucoup d'activités. Je vais au judo de 14h à 15h. Je suis ceinture jaune. De 17h à 18h, je prends des cours de violon au conservatoire de musique. On va faire un concert à la fin de l'année et on travaille beaucoup. Et entre le judo et le violon, je fais mes devoirs. Të mërkurave mbasdite, je n'ai pas beaucoup de temps libre. Unë nuk kam shumë kohë të lirë. Je fais beaucoup d'activités. Merrem me shumë aktivitete. Je vais au judo de 14h à 15h. Unë shkoj në judo nga ora 14 deri në orën 15. Je suis ceinture jaune. Unë jam ripi i verdh. Besoj se keni dëgjuar për sportin e judos, për të dalluar fazat në njëra tjetra përdoren ngjyrat. De 17h à 18h, je prends des cours de violon au conservatoire de musique. Nga ora 17 deri në orën 18, unë marr mësime violine në konservatorin e muzikës. On va faire un concert à la fin de l'année. Do të zhvillojmë një koncert në fund të vitit. Alors, on travaille beaucoup. Atëherë ne punojmë shumë. Et entre le judo et le violon, dhe ndërmjet judos dhe violinës, je fais mes devoirs. Unë bëj detyrat e mia. Alors, on passe maintenant aux exercices. Alors, vous devez compléter l'exercice 1 et l'exercice 2 à partir donc des textes. Le premier exercice complète émission, magazine, reviste, dessin, vizatim, hip-hop, lloj kërcimit, violon, judo, blog. Et c'est très simple, le premier exercice.
Et l'autre exercice, c'est vous devez répondre aux questions à partir des textes. Pra ju do t'i përgjigjeni këtyre pyetjeve, të cilat janë ndërtuar duke u bazuar tek teksti. Et le quatrième et le dernier exercice, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu ne vas pas à l'école? Présente tes activités. Pra, po ti, çfarë bën kur nuk shkon në shkollë? Prezanto disa aktivitete. Pra, thuaj disa aktivitete që ti kryen. Alors, bon travail. Merci pour votre attention et bon travail.